مرحبا. إذا في هذا الفيديو سننتقل إلى مكون Communication Acte de Langage الأسبوع الأول والثاني من الوحدة الخامسة. الموضوع ديالنا هو conseiller ou recommander. إذا كيف أنصح أو لا أوجه. Je comprends. إن عندنا واحد الصورة غادي نشاهدوها جماعة ثم نمشيو للإجابة على الأسئلة ديال avant l'écoute. مزيان. إذن عندنا أول سؤال Qui sont les personnages représentés sur l'image؟ السؤال المتعود عليه الشخصيات الممثلة على الصورة. Alors sur l'image on voit un policier, une maîtresse et des élèves. يعني رجل شرطة ومعلمة أو أستاذة et des élèves تلاميذ. La deuxième question où sont-ils؟ أين يتواجدون؟ يعني المكان. دائما ملي كنطرحوا السؤال بأو اللي عندها أكسون يعني كنقلبوا على المكان. Alors la réponse ils sont dans une salle de classe. يتواجدون في قاعة قسم. Question numéro 3 Que fait l'homme en uniforme؟ ماذا يفعل الرجل صاحب الزي الرسمي؟ يعني كنقصدوا ذلك الرجل رجل الشرطة. Alors cet homme il explique la pancarte sur le tableau. يعني يشرح اللافتة الموجودة على السبورة. La question numéro 4 À qui parle-t-il؟ إلى من يتحدث؟ Il parle aux élèves. يعني يتحدث إلى التلاميذ. La question numéro 5 À propos de quoi؟ على أي شيء يتحدث إليهم. Alors il leur parle à propos du code de la route ou bien de la circulation. أي أنه يحدثهم على قانون السير. code de la route هو قانون السير. من بعد ما شفنا لي كيستيون دافون ليكوت دابا غادي نشوفوا لو ديالوج ندوزو باش نقراو الديالوج ثم ندوزو باش نجاوبوا على الأسئلة ديال أبخي ليكوت. Dialogue. C'est le 18 février, journée nationale de la sécurité routière au Maroc. L'école a invité un agent de police pour sensibiliser les écoliers aux règles de la sécurité routière. Le professeur. Je vous présente Monsieur Bellage, qui est un agent de police. Il va nous parler de la sécurité routière. Je vous conseille de l'écouter attentivement. Le policier. Bonjour les enfants. Avant de répondre à vos questions, retenez ce conseil très important. Chacun de nous doit respecter le code de la route qui garantit la sécurité pour tous. Hafsa, comment traverser la chaussée? Le policier, traversez toujours en empruntant le passage pour piétons et regardez bien à gauche, à droite, puis à gauche. Si vous êtes à un feu rouge, je vous recommande d'attendre que le feu de signalisation pour piétons soit vert. Adam, pour être en sécurité, où faut-il marcher? Le policier, il faut toujours marcher sur le trottoir, car la chaussée est réservée aux véhicules. S'il n'y a pas de trottoir, comme à la campagne, je vous conseille de marcher sur l'accotement, là où les véhicules ne peuvent pas rouler. Mouad, et que faire quand on est à vélo? Le policier, ne circulez jamais entre les voitures, et il est recommandé de prendre plutôt la piste cyclable. Quand celle-ci n'existe pas, roulez sur le trottoir à faible vitesse en faisant attention aux passants. Le professeur, merci beaucoup monsieur l'agent. Nous allons tous suivre vos conseils et recommandations. هذا هو الديالوج الحوار اللي كان بين لاجون دو بوليس يعني الشرطي ولو بروفيسور اي لي زيليف. بالنسبه لي زيليف عندنا 3 زيليف اللي مذكورين الاسماء ديالهم اللي هما حفصه ادم اي معاد. غادي نحاولوا نقراو هذا النص بطريقه اخرى باش نفهموا اكثر. دونك سي لو 18 février journée nationale de la sécurité routière au Maroc. يعني إنه 18 من فبراير
اليوم الوطني للسلامة الطرقية في المغرب. L'école a invité un agent de police pour sensibiliser les écoliers aux règles de sécurité routière. يعني المدرسة قامت باستضافة رجل شرطة لكي يقوم بتحسيس التلاميذ بقواعد السلامة الطرقية. أول واحد غادي يهضر في هذا الديالوج هو لو بروفيسور. دونك le professeur dit: Je vous présente Monsieur Belhaj ou bien Belhaj qui est un agent de police. أقدم لكم السيد بالحاج الذي هو رجل شرطة. إذن هنا أستاذ يقوم بتقديم الشرطي إلى التلاميذ. Il va nous parler de la sécurité routière. سوف يتحدث لنا عن قانون أو السلامة الطرقية. Je vous conseille de l'écouter attentivement. أنصحكم بالاستماع إليه بانتباه. Le policier: Bonjour les enfants. Avant de répondre à vos questions, retenez ce conseil très important. إن رجل الشرطة قال: مرحبا تلاميذاتي أو لا مرحبا أيها الأطفال. Avant de répondre à vos questions, يعني قبل أن أجيب على أسئلتكم, retenez ce conseil très important. إليكم هذه النصيحة المهمة جدا. Chacun de nous doit respecter le code de la route qui garantit la sécurité pour tous. يعني كل واحد فينا خاصو يحترم قانون السير, le code de la route qui garantit la sécurité pour tous, التي تضمن السلامة للجميع. إذن أول تلميذ غادي يقوم بطرح السؤال هو حفصة أو لا هي حفصة. Comment traverser la chaussée? كيفاش غادي نديرو باش نقطعو الطريق؟ Le policier: Traversez toujours en empruntant le passage pour piétons et regardez bien à gauche, à droite, puis à gauche. الشرطي يجيبها: يجب قطع الطريق دائما بأخذ le passage pour piétons, ممر الراجلين. et regardez bien à gauche, à droite, puis à gauche. ثم ننظر جيدا إلى اليسار ثم إلى اليمين ثم مرة أخرى إلى اليسار. Si vous êtes à un feu rouge, يعني إذا كنا عند الضوء الأحمر, je vous recommande d'attendre que le feu de signalisation pour piétons soit vert. يعني إذا كنا عند الضوء الأحمر أنصحكم بالانتظار حتى يصير ضوء ديال خاص بالراجلين يصير أخضر, soit vert. ثم آدم: Pour être en sécurité, où faut-il marcher? يعني لكن في مأمن أين يجب أن نسير؟ ثم يجيبه الشرطي مرة أخرى: Il faut toujours marcher sur le trottoir car la chaussée est réservée aux véhicules. يجب أن نسير دائما على الرصيف لأن الطريق خاص بالعربات أو بالمركبات. S'il n'y a pas de trottoir comme à la campagne, إذا ما كانش عندنا الرصيف مثلا بحال القرية, je vous conseille de marcher sur l'accotement. أنصحكم بالسير على الجانب أو الحاشية ديال الطريق. Là où les véhicules ne peuvent pas rouler, حيث لا تستطيع السيارات السير, يعني في البلاصة اللي ما كيمشوش فيها الطوموبيلات. معاد: Et que faire quand on est à vélo? شنو خصنا نديرو إلا كنا على الدراجة؟ Le policier: Ne circulez jamais entre les voitures. ما خصناش نمشيو بين السيارات. Il est recommandé de prendre plutôt la piste cyclable. وينصح أو لا ويوصى كذلك بأخذ الطريق الخاص بالدراجات. la piste cyclable يعني الطريق ديال الدراجات. Quand celle-ci n'existe pas, في حالة إلا ما كانتش هذه الأخيرة كاينة, يعني la piste cyclable, rouler sur le trottoir à faible vitesse en faisant attention aux passants. يعني نمشيو على التروتوار على الرصيف بالدراجة ولكن بسرعة منخفضة à faible vitesse en faisant attention aux passants, مع القيام بالحذر للراجلين اللي كيمشيو على الطريق أو على الرصيف. Le professeur: Merci beaucoup monsieur l'agent. شكرا سيدي الشرطي. Nous allons tous suivre vos conseils et recommandations. سنحترم جميعا نصائحك وتوصياتك. إذ من بعد ما قرينا الديالوج وفهمنا غادي نمشيو دابا الإجابة على الأسئلة ديال pendant
l'écoute. أول سؤال عندنا à quelle occasion cette visite a eu lieu يعني بأي مناسبة تمت هذه الاستضافة. Comme réponse à cette question donc عندنا journée nationale de la sécurité routière يعني اليوم الوطني للسلامة الطرقية اللي كيكون في كل 18 فبراير من كل عام. Deuxième question, quel est le conseil donné par le policier aux élèves؟ شكون هي النصيحة ولا شنو هي النصيحة اللي عطى الشرطي للتلاميذ؟ Alors, la réponse est comme suit. Le code de la route doit être respecté par tous. إن هذه هي النصيحة اللي عطى لهم. Le code de la route doit être respecté par tous. يعني خصنا كاملين نحترموا قانون السير. La question numéro 3. Quelles sont les questions posées par les élèves؟ شكون هي الأسئلة اللي طرحها التلاميذ؟ دونك قلنا عندنا 3 ديال التلاميذ اللي هضروا واللي طرحوا السؤال. عندنا 3 questions. Donc elles ont posé 3 questions. La première, comment traverser؟ كيفاش خصنا نقطعوا الطريق. La deuxième, où faut-il marcher؟ فين خصنا نمشيو. Et la troisième, que faire quand on est à vélo؟ شنو نديرو إلا كنا على الدراجة؟ هادو هما لي كيستيون اللي طرحوها التلاميذ. La question numéro 4, quand on est un piéton, où doit-on marcher؟ يعني ملي كنكونوا على الرجلين يعني ملي كنتمشيو على الرجلين في الطريق فين خصنا نمشيو؟ Donc la réponse, il faut toujours marcher sur le trottoir car la chaussée est réservée aux véhicules. يعني خصنا نمشيو على الرصيف لأن الطريق خاص بالسيارات. La question numéro 5, et comment doit-on traverser la chaussée؟ كيفاش خصنا نقطعوا الطريق؟ إلا بغينا نقطعوا الطريق كيفاش نديرو؟ Donc il faut traverser sur le passage pour piétons. خصنا نقطعوا من ممر الراجلين أو الأشرطة البيضاء. La question numéro 6, quand on est à vélo, où doit-on rouler؟ إلا كنا على الدراجة فين خصنا نمشيو بالدراجة؟ Donc la réponse, il faut rouler sur la piste cyclable. خصنا نقطعوا من الطريق الخاص بالدراجات. Et quand celle-ci قلنا في هذا الديالوج quand celle-ci n'existe pas يعني في حالة إلا ما كانتش هذه الأخيرة يعني la piste cyclable, il faut rouler sur le trottoir en faisant attention aux passants. يعني نقطعوا على الرصيف نتمشى على الرصيف ولكن بسرعة منخفضة باش ما نأذيوش الآخرين اللي كيتمشوا على الرصيف. La question numéro 7, pourquoi ne faut-il pas circuler à vélo entre les voitures؟ علاش ما خصناش نتمشاو بالدراجة بين السيارات؟ دونك الإجابة باينة pour éviter les accidents يعني باش نتجنبوا حوادث السير ou d'être touché ou renversé par une voiture يعني باش ما تقيسناش شي سيارة أو لا تسحقنا شي طوموبيلة. Je produis après l'écoute. دابا في هذه الفقرة غادي نشوفوا شنو هما لي زيكسبرسيون اللي نستعملوهم الا بغيت نعطي شي نصيحة ولا شي توجيه لشي شخص معين. دونك ان عندنا لا بروميير اكسبرسيون جو تو او بيان جو فو كونساي بلس ان نون يعني انصحك او لا انصحكم زائد واحد الاسم. يعني هذه واحد الصيغة كنستعملوها باش نعطيو النصيحة. بعض الأحيان ممكن تستعمل جو فو كونساي إلا كنت كتهضر مع واحد ممكن تستعمل جو فو هذه كتسمى الفوفوامون يعني في إطار الاحترام. يعني إلا كنت كتحترم شي شخص إما ما كتعرفوش ولا كبير عليك يعني كاين واحد الاحترام تستعمل جو فو واخا هو شخص واحد ممكن تستعمل جو فو كونساي باغ اكزومبل بلس ان نون. هذا هو التعبير الأول لا بروميير اكسبرسيون. ثم عندنا je te ou bien je vous conseille de plus un verbe à l'infinitif. ممكن تستعمل نفس الصيغة اللي قلناها سابقا ولكن تستعمل من بعدها un verbe à l'infinitif. ولكن هنا عندنا de يعني ملي كيكون عندنا préposition كيتبعها le verbe à l'infinitif يعني je te ou bien je vous conseille de plus un verbe. مثلا غادي نقول لك je te conseille de traverser par le passage pour piétons. كتلاحظوا بأن استعملنا هنا le verbe traverser à l'infinitif.
L'expression suivante, عندنا moi à ta place ou bien à votre place plus un verbe au conditionnel présent. ممكن نستعملوا هذه العبارة يعني moi à ta place ou bien à votre place. أنا في مكانك أو لا في مكانكم زائد واحد الverbe au conditionnel présent. Exemple, moi à ta place je ne circulerai pas sans casque. يعني ما غاديش نمشي بلا casque. Pour recommander j'utilise. يعني نفس الشيء يعني ملي كنقول التوجيه او النصح راه تقريبا بحال دونك عندنا je te ou bien vous recommande de plus verbe à l'infinitif كما قلنا je te conseille de plus un verbe à l'infinitif عندنا نفس الشيء je te vous recommande de plus un verbe à l'infinitif. Puis عندنا tu as ou bien vous avez intérêt à يعني من مصلحتك أو لا من مصلحتكم يعني دير هاد الحاجة tu as intérêt à ou bien vous avez intérêt à. شفنا هاد المثال أعتقد في البرودكسيون de l'écrit donc قلنا vous avez intérêt ou bien ils ont intérêt à traverser par les bandes blanches ولا شي حاجة بحال هكا donc ديجا شفنا هاد التعبير هذا. Puis عندنا il est recommandé de يعني ينصح أو لا يوصى ب plus غالبا هنا غادي يجينا un verbe à l'infinitif حيت de غالبا كيتبع verbe à l'infinitif. Passons à la consigne suivante. J'observe et je m'exprime pour donner des conseils ou des recommandations. يعني عطاونا جوج ديال الصور خصنا نلاحظوهم ثم نحاولوا نعطيو شي نصيحة أو لا شي توجيه. إذن الصورة الأولى كتلاحظوا بأن عندنا واحد الطريق où les voitures circulent. كتلاحظوا بأن عندنا واحد الطفل هنا qui essaye de traverser la chaussée. Alors essayez de formuler quelques conseils ou recommandations pour les donner à cet enfant. حاولوا تستعملوا les expressions اللي شفناهم في الباراغراف ديال je produis. إذن غادي نحاولوا نعطيو النصائح لهذا الطفل. Par exemple غادي نقولوا له je te conseille de traverser la chaussée par les bandes blanches. يعني هذاك الشيء اللي كديروا راه ماشي هو هذاك. إذن خصنا نقطعوا الطريق من الباساج بور بيتون. هذا مثال أول. ولا ممكن نقولوا مثلا moi à ta place je traverserai par le passage pour piétons. On peut dire aussi comme exemple tu as intérêt à traverser là où tu sois vu par les conducteurs. يعني من مصلحتك أن تقطع الطريق من مكان يراك فيها السائقون. أن هذا المكان اللي كتقطع من دابا راه جا من مور واحد الطوموبيل يعني راه فيه خطورة. بالنسبة للصورة الثانية ممكن نقولوا je vous recommande de respecter les feux de signalisation ou bien je te recommande de passer que c'est le feu de signalisation est vert. On peut dire aussi vous avez intérêt à rouler sur le trottoir. Je réinvestis mes acquis. Tes parents viennent de t'acheter tu veux sortir jouer à vélo devant la maison. Ta maman te donne des conseils. إن عندنا واحد الوضعية قالك الوالدين ديالك يلا شراو لك واحد الدراجة. Tu veux sortir jouer à vélo devant la maison. بغيتي تخرج قدام الدار باش تلعب بالدراجة. Ta maman te donne des conseils. الأم ديالك كتعطيك النصائح. شنو غادي تقول لك؟ Essayez de nous dire les conseils que ta maman va te donner. إذا كان هذا كل شيء وصلنا لنهاية الفيديو. إلى اللقاء.